الجميع، وهو الانطلاقة الأولى خاصة بذوي الكراسي المتعرجة. ويتعلق الأمر بدم عبد الصمد، سامو هشام، وردوان وسيف من الدار البيضاء. Oui, mesdames et messieurs, l'Handisport à sa part aujourd'hui. Et c'est parti pour le départ de l'Handisport. Et c'est la 6e édition, 10 km international à staff footing. Et c'est parti en ce moment. Monsieur le gouverneur a bel et bien donné le signal de départ de cette 6e édition, 10 km international à staff footing. بالفعل مشاركة وازنة لأسماء وازنة رأسهم بطل المغرب وصاحب الرقم القياسي الوطني المغربي في مسافة. Et le lâcher de Colombe, mesdames et messieurs. إذن السلام، ونحن في مدينة السلام وموجبة الأمن والسلام، الأمن والأمان في المملكة المغربية الشريفة. بطبيعة الحال نتواجد في قلب الحدث هنا في المدينة العالمة، مدينة تارودان، التي أفرشت الأرض بالورود كرم حاتم لاستقبال كل هؤلاء الأبطال رواد ومحترفين. نعم أيها الحضور الكريم، نحن نعيش لحظات ممتعة مع السباق الدولي على طريق 10 كيلومترات. هو احتفال باليوم العالمي للمرأة. تحية للمرأة المغربية يا عشاق النبي، صليوا عليها وزيدوا والغاوا الكلام يقولوا لكم ونعيدوا. الميم امرأة وجدها خالق العباد، نعمة للراجل من الأولاد. الميم امرأة هي أمي وأمك وأمك وأمها. في مدحها صوات عباد وجالت وقالت اللي قالت، وانا اليوم جات لساني بكلمات عليها. حقوقها وواجبها صارت موضوع الكل ولا الغيب فيها، ولكن انا نقول المراه ما هياش موضوع ولا حكايه شرب الكيسان النتائج عليها. المراه كرمه مكرمه من عند الاله، خلقها تكمل الراجل وبلا بيها يشوف بلاه. المراه قصيده جميله تغني للدنيا وتوري نور البدر في السماء وبهاه. المراه تأدب وتربي وتلاقي وتهدي، الله يخليها ويبارك في عمرها وينجيها. تحيه للمراه المغربيه والمراه الردانيه وبحراره. نعم أيها الحضور الكريم، الرياضة والبيئة، ونحن نتواجد في قلب الحدث. ولا ننسى كذلك عودة المغرب لمكانه الطبيعي للاتحاد الإفريقي. Oui, mesdames et messieurs, vous savez que le parcours de Taroudan, le 10 km de Taroudan, aujourd'hui, c'est un parcours plat, très roulant. Oui, il permettra peut-être aujourd'hui de battre le record, à savoir et chez les hommes et chez les dames. Pourquoi pas
qui va gagner cette 6e édition 10 km international à Stafouting aujourd'hui? Est-ce les Kenyans, les Éthiopiens, les Sud-Africains ou bien les Marocains? Eh bien on le saura dans pas longtemps, dans une bonne dizaine de minutes peut-être, et on saura qui va gagner cette 6e édition. نعم، الرياضة والبيئة هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. دائما نتواجد بقلب الحدث هنا أمام المقر الإداري لعمالة إقليم تارودانت، وبهذه المدينة العالمة مدينة تارودانت التي تحتضن الحدث الدولي. وفي سابقة بالأمس كان هناك استعراض للتراث الثقافي والفني والرياضي والسهرات التي أحياها فنانون متألقين ومتميزين، كذلك على مستوى الأطفال. أيوزنا تلبوت التسكوين ليتي كنمس لا جماعة ليمولاس جماعة تملوك من تاكل تركيتن. وتحية تقدير واحترام للأستاذ الحاج أحمد بن كرموس رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت على مشاركته ودعمه من خلال هذه الفرق الفنية. فرقة تسكوين تم توثيقها ضمن التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو أيوز تنمير بهريرغان. ودائما التراث الروداني كما أشار الزميل إبراهيم الروداني لأن هذا التراث سيظل خالدا ضمن التراث العالمي. ودائما نتواجد بقلب الحدث، والحدث هو المشاركة الوازنة للأبطال الوازنين. نذكر عناية الحضور الكريم ونحن نتابع هذا الفن الأمازيغي الروداني، هذا التراث بطبيعة الحال بعمالة إقليم تارودانت كما أشرت منذ لحظات قد أفرشت الأرض بالورود لكرم حاتم لاستقبال كل الضيوف من طنجة لقويرة ومن مختلف بقاع العالم. ها نحن نعود ويعود السباق من جديد بعدما توقف سنة. Les Marocains, les Éthiopiens, quelques minutes, le chrono indique à peu près 25 minutes depuis le départ tout à l'heure à 10 h. للتذكير فالرقم القياسي العالمي دائما في حوزة ليونار كومون 26 دقيقة 44 ثانية. وبعد لحظات سنتابع من سيفوز بالسباق. آخر سباق سنة 2015 كان من نصيب الكيني آموس كيفلوم ب 28 دقيقة 4 الثواني. Et on va dire merci au public roudanais ici présent aujourd'hui. Ils sont nombreux, bien sûr, pour cette 6e édition 10 km à Stafouting. Et on va applaudir les vainqueurs comme les autres, bien sûr. On va les accueillir comme il se doit. إذا ذوي الكراسي المتحركة، الوصول ديال ذوي الكراسي المتحركة في شخص وسيم أردوان من الدار البيضاء. Et l'on dit fort, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, bravo! سامو هشام من الدار البيضاء واللي تألق بعدد من التظاهرات العالمية. يطلع والله تعرفوا احنا عارفين راني بيفهم صاحبي واه كذا الواحد لو راجع عن
À travers lui, hein, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, on rend hommage au sport national, au sport paralympique national. Ils sont excellents, bien entendu, à savoir dans les compétitions régionales et aussi internationales. Stop. Ah, bien. On est à 27 minutes, mesdames et messieurs. Quelques secondes nous séparent de l'arrivée de cette 6e édition. Et oui, et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Hamza Al-Mqartash من خريبكا ورجس نيروبي كينيا. من الجيش الملكي ومحمد فتحي من تلوين يصل الى خط الوصول. بوشفار من مدينة مراش وبالقرشي الطاهر الفائز بماراثون فاس ومن مليليا أيوب الغانمي. Grand Rush from England, ladies and gentlemen. شيف علي بطل المغرب في العدو الريفي. إذن أسماء وازنة حاضرة بقوة في هذا العرس الدولي المتميز. قبل أن ننتقل إذا كان الفوز من نصيب المغربي فالصراع على أشده بين المغربي رقية المقيم والإثيوبية سمير كمالي بن سمير من إفريقيا. Et on applaudit l'handisport, mesdames et messieurs. Bravo. دامي عبد الصمد دراسي المتحركة ويزمي محمد فؤاد من الدار البيضاء. امغرن اليزيد امغرن عيت عبد الله الفائز بماراثون الشان بالصين. وعادل رشيد بطل الشوفان مشاركة في بطولة العالم للشوفان. لا ننسى كذلك الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت من خلال الشطر الأول والثاني وخاصة الثالث هذا الأخير منذ تعيينه من طرف مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جلالة الملك محمد السادس نصره الله
نصب بين أعينه وعلى أرض الواقع كل مشاريع المبادرة الوطنية كقاطرة للتنمية المحلية بحكم تجربته القوية والمحنكة. تحية للسلطات المحلية، تحية لمؤسسة أسطا، تحية لساكنة المدينة العالمة مدينة تارودان. وتحية للمرأة الرودانية، ونحن سوف نحتفل اليوم الثامن من هذا الشهر باليوم العالمي للمرأة. بالفعل المرأة المغربية والمرأة الرودانية من طنجة لقويرة، ونحن سوف نحتفل بهذا اليوم العالمي، بل نحتفل طيلة السنة. هي الأم التي أعدت جيلا طيب الأخلاق، عظيم التضحيات والبطولات والتطلعات، وهي جامعة الحياة في البدايات والنهايات ورائحة الذكريات. هي الأخت والرفيقة والأسيرة والشهيدة، صاحبة رسالة توارثها جيلا بعد جيل، ونسجت خيوطا من الوفاء وعهد لا انفصال فيه والانفصال. هي الجدة التي غرست في الأرض ابتسامة وأمل، وصنعت تراثا مزكرشا عنوانا من عناوين الوجود التاريخي والحضاري لأجيال تناقلته عبر العصور، وظل أحد أهم ركائز تطور المجتمعات وتحضرها. إذا تحية للمرأة المغربية، وخصنا نسمعوا شي تزغريته من المرأة الرودانية في اليوم العالمي للمرأة. إذا صفوا بحرارة للمرأة الرودانية، تحية تبارك الله على المرأة الرودانية. ونحن سوف نحتفل طيلة اليوم. هي الزوجة الحبيبة والعشيقة والصديقة، حافظة البقاء حتى الأبد، ورفيقة الحياة، وعرقها الدائم المتجدد في أبدية المكان. Et vous savez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, concernant les récompenses, on n'a oublié personne. Et oui, ils sont les 10 ou 20 premiers qui vont être primés, récompensés. Les catégories d'âge, les plus 40, les plus 50, et les locaux, les nationaux, mais on n'a oublié personne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est du beau travail. Merci l'organisation. Merci à Stafouting. Et c'est du beau travail technique, mesdames et messieurs, qui se passe ici dans les coulisses. Merci Maroc Timing. On est en train d'affiner un peu les résultats pour annoncer le résultat officiel de cette 6e édition 10 km à Stafouting. بطبيعة الحال زميلي الملياني، نحن دائما نتواجد بقلب الحدث، والدليل ما نتابعه اليوم كما تابعناه بالامس من خلال سباق خاص بالاطفال. ازيد من 1500 طفل وطفله جاءوا من مختلف مناطق واقليم حملات اقليم تارودان، ونحن نحتفل بعده تظاهرات وطنيه ودوليه اغلبيه للمغاربه، خاصه على مستوى السيدات والرجال. Mon ami Bidaoui, le morceau que vous venez de fredonner, ça nous rappelle les années 80 et la gloire de l'athlétisme national. الجمعة برحال دايش صديق روك يوسف، دائما مشاركة من طنجة لقويرة ولا تنسوا الموعد. Je disais donc, mon ami Bidaoui, le morceau que vous veniez là de fredonner des années 80 de Rachid Briah. Et oui, ça nous rappelle Séoul 88 et les médailles d'or du 10 000 mètres. Le champion olympique pour les femmes au tennis ici présent. Il a fait le bonheur de beaucoup de Marocains. C'était l'âge d'or de l'athlétisme national.
إذا نصبحوا بحرارة لهذا الشاب كذلك. نصبحوا بحرارة. Effectivement, mesdames et messieurs, on est tous jeunes aujourd'hui. Comme il a dit hier, de 6 ans à 106 ans. Mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'essayer et de sourire avec, bien sûr. إذا دائما مدينة ترودان استيقظت نتائج بطبيعة الحال رقم جيد بالنسبة لهذه السنة على مستوى سباق 10 كيلومترات. فالرتبة الأولى كانت من نصيب حمزة لمقرطس من المغرب، والرتبة الثانية مايو من كينيا. Rogers Mayo, il est venu de Nairobi, il représente le Kenya. 27 minutes et 55 secondes. En troisième position, Paul Kibet du Kenya en 28 minutes et 6 secondes. Concernant les dames, en première position, Buzenesh Beteshou de l'Éthiopie avec 31 minutes et 43 secondes. Ishmael Alem de l'Éthiopie aussi en deuxième position avec 31 minutes et 43 secondes. Et El Mokhim Rokaya du Maroc avec 31 minutes et 48 secondes. إذا كنطلبوا من الزملاء الصحفيين، الصحافة المصورة، الصحافة المصورة تلتحق بالمكان المخصص لها. الصحافة الله يخليكم تحفظوا الأماكن ديالكم، لأنه بعد الحدث سنشرع في مراسيم تسليم الجوائز للفائزين العشر. Deuxième édition du kilomètre international, Asta Footing. En première position, il représente le royaume du Maroc, Lamkhartas Hamza, 20 minutes 51 secondes. وننادي على السادة السيد عامل عمالة إقليم ترودان، السيد الحاج أحمد الصطايب الرئيس المدير العام لمجموعة شركات أستا، والسيد رئيس المجلس الإقليمي فليتفضلوا مشكورين. Et pour la remise des prix, mesdames et messieurs, j'invite monsieur le gouverneur de la province de Taroudan, monsieur le Hajj Ahmed Asta, le président directeur de la société Asta, et monsieur le président du conseil provincial. J'ai même le t-shirt. إذا نجاح متميز للسباق الدولي على طريق 10 كيلومترات. دائما مجموعة أستا في قلب الحدث. تحية للجنة المنظمة رئيس الحاج أحمد الصطيب، الحاج محمد الصطيب، عبد الملك الصطيب، اللي فيه كمان هنايا مراسم تسليم الجوائز. Cérémonie protocolaire de remise des prix, mesdames et messieurs, pour le 10 km hommes. الرتبة الأولى عادت للعداء المغربي. Premier, vainqueur de la 6e édition 10 km international, Asta Footing. ويتعلق الأمر إذا نجاح متميز للسباق الدولي على طريق 10 كيلومترات. دائما مجموعة أستا في قلب الحدث. تحية للجنة المنظمة رئيس الحاج أحمد الصطيب، الحاج محمد الصطيب، عبد الملك الصطيب، اللي فيه كمان هنايا
تسليم الجوائز. Cérémonie protocolaire de remise des prix, mesdames et messieurs, pour le 10 km hommes. الرتبة الأولى عادت للعداء المغربي. Premier, vainqueur de la 6e édition 10 km international, Asta Footing. ويتعلق الأمر بحمزة لمقرطاس ابن مدينة خليفة. ويسلم جائزة السيد عامل عمالة إقليم تارودان. Le prix est remis par monsieur le gouverneur de la province de Taroudan. كان هنيئا لحمزة لمقرطس. Télévolume. بالإضافة إلى منحة السباق هناك منحة لأول مغربي اللي هي قيمة ديالها 5000 درهم. هذا هو البونيس اللي وضعته اللجنة. Eh oui, mesdames et messieurs, on cumule les primes. Un premier chèque de 15 000 dirhams et un autre de 6 000 dirhams remis par monsieur le gouverneur de la province de Taroudan. الرتبة الثانية. Deuxième, représentant le Kenya, Rogers Mayo, 27 minutes, 55 secondes. ويسلم الجائزة السيد الحاج أحمد السطايف الرئيس المدير العام لمجموعة شركات أستا. Le prix est remis par monsieur Haj Ahmed Staïb, président directeur général des sociétés Asta. أن صورتي الكريمة مع الفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى الرجال. Et on pose pour la photo, mesdames et messieurs, pour Sénégal, le président de la commune de Zagota et aussi directeur de la course Zagota. الرتبة الرابعة. الرتبة الرابعة على مستوى الرجال دائما. Quatrième, il représente l'Espagne. بن داود حميد ابن مدينة ورزازات وبالضبط أكدز، 28 minutes 7 secondes. ويسلم الجائزة الأستاذ محمد الكليدي رئيس جمعية الأطلس الكبير ومدير ماراثون الدولي لمدينة مراكش. Le prix, mesdames et messieurs, est remis par monsieur Mohamed Kounidri. Il est président de l'association Le Grand Atlas, directeur du marathon international de Marrakech. الرتبة الخامسة. Cinquième, représentant le Kenya, Kosrash Kiplimo, 28 minutes, 24 secondes. ويسلم الجائزة السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودان. Le prix est remis par monsieur le président du conseil communal Taroudan. الرتبة السادسة.
représentant le Maroc. وتعود مرة أخرى لمدينة خريبكا في شخص أيتشتاش عمر المغربي العنوري 28 minutes 38 secondes. ويسلم جائزة المنسق العام لهذه الدورة ولهذا السباق سيد عبد المالك أسطاي. Le prix, mesdames et messieurs, remis par le dynamo de cette 6e édition du kilomètre international Asta Voting. J'ai nommé Monsieur Abdelmalek Astaïb. الرتبة السابعة عادت للعدة 7e, représentant l'Éthiopie, Ioannis Bissoma, 28 minutes 38 secondes. وتسلم الجائزة السيدة النائبة البرلمانية نعيمة زيدان. Le prix, mesdames et messieurs, est remis par la députée parlementaire. J'ai nommé Madame Naïma Zidane. الرتبة الثامنة عادت للبطل 8e, représentant le Maroc, محمد الزياني ابن مدينة التشيرة من الحرس 28 minutes 39 secondes. ويسلم الجائزة السيد عبد الواحد سلمي رحال عن مجموعة رحال. Le prix est remis par Monsieur Abdelwahad Selami Rahel, le président directeur du groupe Rahel. الرتبة التاسعة 9e, représentant le Maroc, عادت لبطل المغرب وصاحب الرقم القياسي الوطني المغربي في نصف ماراثون عزيز الحبابي 28 minutes 42 secondes. يسلم الجائزة السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تارودان. Le prix est remis par Monsieur le secrétaire général de la province de Taroudan. الرتبة العاشرة 10e, il représente l'Afrique du Sud, Kole Molochi, 28 minutes 55 secondes. يسلم الجائزة السيد عبد العزيز ساليكان عضو الاتحاد الافريقي سابقا لالعاب القوى. Le prix est remis par Monsieur Abdelbi Saligan et président de la commune de Zagota et aussi directeur de la course La Corrida Zagota. Et on pose pour la photo, mesdames et messieurs, pour immortaliser le moment. Voilà, mesdames et messieurs, le podium 10 km homme de cette 6e édition 10 km international Asta Voting. Merci, monsieur le gouverneur de la province de Taroudan. Merci, El Haj Ahmed Astaïb, président directeur général du groupe Asta. Merci, monsieur le président du conseil provincial de Taroudan. Merci, monsieur Mohamed Kounidri. Merci, le président du conseil communal. Merci, Abdelmalek Astaïb. Merci, madame la députée. Merci, Abdelwahad Rahel. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur Abdelbi Seligan. الكاتب عبد العزيز البلبوداني مؤلف كتابي رياضي في حضرة الملك والمغرب الرباطي قصة وتاريخ يهدي هذه الكتابين للسيد عامل عمالة إقليم تارودان. Et voilà la photo, mesdames et messieurs, la photo finale. Un Marocain sur la plus haute marche du podium, les 10 premiers. Et regardez-moi le t-shirt. Ce n'est pas un t-shirt ordinaire.
C'est un t-shirt de la région, la culture amazigh, ici dans la région de Taroudan. Et merci Rachid Belmezian et le groupe et le Maroc Saimin. Il œuvre bien sûr dans l'organisation, mais c'est peu dire. Les prix pour le 10 km d'âme. Et pour la remise des prix, j'invite Monsieur le Haj Mohamed Astaïb, président directeur Asta. Et Monsieur aussi monsieur الرتبة الأولى première vainqueur de la 6e édition du kilomètre international Asta Footing Dam. Elle représente l'Éthiopie. Bezenech Guedeta 31 minutes 43 secondes. ويسلم الجائزة السيد الحاج محمد أسطيب رئيس مؤسسة أسطيب ومدير الدورة. Le prix est remis par Monsieur le Haj Mohamed Astaïb, président de la fondation Asta. الرتبة الثانية deuxième, elle représente l'Éthiopie. Gitsma Allen 31 minutes 43 secondes. ويسلم الجائزة السيد رئيس المنطقة الإقليمية الأمنية لمدينة تارودان. Et le prix est remis par Monsieur le Préfet de la Sûreté Nationale de Taroudan. الرتبة الثالثة Troisième, représentant le Maroc. من قلميم باب الصحراء رقية المقيم 31 48 secondes. ويسلم الجائزة السيد حسن السني رئيس عصبة جهة الدار البيضاء الكبرى لألعاب القوى ومدير نصف ماراثون الدار البيضاء. Le prix est remis par Monsieur Hassan Slini. Il est président de la Ligue d'athlétisme de la région Casablanca-Stade et aussi directeur du semi-marathon international de Casablanca. إذا منحة مالية إضافية بالنسبة للأول المغربية شخص رقية المقيم. Et on pose pour la photo, mesdames et messieurs, pour immortaliser le moment. C'est le podium de la 6e édition du kilomètre international Asta Footing Dam. وننادي على السادة السيد القائد الإقليمي للدرك الفلكي الأستاذ مصطفى يخلف، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة السيد الطاهري، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية السيد الحاج أحمد المدن، والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية لعملة إقليم تارودان، فليتفضلوا مشكورين. الرتبة الرابعة quatrième représentant le Maroc شخص ابنة أسا زاغو من الجيش الملكي كلثوم وعسرية 31 minutes 55 secondes. ويسلم الجائزة السيد القائد الإقليمي للدرك الملكي. Le prix, mesdames et messieurs,
est remis par monsieur le commandant provincial de la gendarmerie royale. الرتبة الخامسة. Cinquième, représentant l'Éthiopie, Desca, Kourka, 32 minutes, 5 secondes. ويسلم الجائزة الأستاذ مصطفى يخلف. Le prix est remis par monsieur Mostafa Yakhlef. الرتبة السادسة عادت. Sixième, représentant le Kenya, Shelmi Niwara, 32 minutes, 33 secondes. ويسلم الجائزة السيد قائد إقليمي للقوات المساعدة. Le prix, mesdames et messieurs, est remis par monsieur le commandant provincial des forces auxiliaires. الرتبة السابعة عادت. Septième, représentant le Maroc, لشخص من الجيش الملكي المجدوبي خوزي. 33 minutes, 12 secondes. ويسلم الجائزة السيد الطاهر. Le prix est remis par monsieur Tahir. الرتبة الثامنة. Huitième, représentant le Maroc, وفي شخص ابنة تشيرة بوعقاد حنان. ويسلم الجائزة السيد قائد إقليمي للوقاية المدني. le prix est remis par monsieur le commandant provincial de la protection civile. الرتبة التاسعة عادت. Neuvième, représentant le Maroc, ومن خنيفرة اتحاد خنيفرة قلوش حنان. 33 minutes, 39 secondes. يسلم الجائزة السيد الحاج أحمد المدة. Le prix est remis par monsieur le Hajj Ahmed Moutek. الرتبة العاشرة. Dixième, représentant le Maroc, وننتقل إلى ولاد برحيل إقليم تيرودانت في شخص بشار فايزة. 34 minutes, 34 secondes. ويسلم الجائزة السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم تيرودانت. Et le prix, mesdames et messieurs, remis par monsieur le directeur des affaires internes à la province. Et on pose pour la photo, mesdames et messieurs, pour immortaliser le moment. Oui, mesdames et messieurs, c'était le podium d'âme du 10 km international à Stavouji. Merci, merci le Hajj Mohamed Astaïf, président de la fondation Asta. Merci, monsieur le préfet de la Sûreté nationale. Merci, monsieur le président de la Ligue. Merci, monsieur le commandant provincial de la gendarmerie royale. Merci, monsieur Mostafa Yakhlef.
Merci monsieur le commandant provincial des forces auxiliaires. Merci monsieur Taheri. Merci monsieur le commandant provincial de la protection civile. Merci monsieur le Haj Moudem. Merci monsieur le directeur des affaires internes à la province. C'était le podium d'âme de la 6e édition 10 km international. Astafouchir. Et ça s'applaudit. وننادي على الكراسي المتحركة في شخص دامي عبد الصمد، سامو هشام ورضوان وسيف، أبطال الكراسي المتحركة الذين رفعوا راية المغرب خفاقة في المحافل الدولية. Et on rend hommage, mesdames et messieurs, à l'handisport, les champions de l'handisport. Et on rend hommage à la femme marocaine, la femme en général. On n'est pas loin du 8 mars, comme il me dit El Hajj. Merci à toutes les femmes marocaines. إذا ننادي على السيد عامل عملة إقليم تارودان لتسليم الجوائز لأبطال الكراسي المتحركة. Oui, mesdames et messieurs, on va rendre hommage à l'handisport. Oui, cela n'empêche pas d'être un champion. Et ils sont véritablement des champions. Ils vont être décorés par monsieur le gouverneur de la province de Taroudan. هنيئا لرضوان وسيف ودامي عبد الصمد وسام هشام. En ce moment, mesdames et messieurs, on rend hommage à l'handisport. Monsieur le gouverneur est en train de les décorer, accompagné de monsieur Mohamed Haj Assaïd, président de la fondation ASTA. دامي رضوان وسيف قلوب حرارة. Regardez-moi l'image, mesdames et messieurs. Mais comme ils sont beaux, les champions, nos champions de l'handisport. Bravo! دامي عبد الصمد من الدار البيضاء أن تسلم الجائزة. في الوسط رضوان وسيف، وإلى جانبي سامو هشام. Eh oui, mesdames et messieurs, comme je dis tout à l'heure, Astafouchir, c'est une course complète. On n'a oublié personne. On est tous là, bien sûr, pour rendre hommage. Hommage au sport national. Toutes catégories confondues, jeunes et moins jeunes. Dire merci à monsieur le gouverneur. Et voilà, on sort le produit Asta avec le sourire. Merci monsieur le gouverneur. C'est du diamant, mesdames et messieurs. Eh oui. El Bellar, c'est comme un diamant. Et ça vient d'ici. Mais quel honneur. Et on pose pour la photo. On se remercie mutuellement. ماراثون اكادير 20 كيلومتر ديال مراكش وعدد السباقات كثرت كل يوم. بالنسبه للسي رشيد بحكم انك انتم المنظمين ديال ماراثونات في المدن المغربيه وفي الخليج، واش باقي مازال كتشوفوا انكم تروحوا تزيدوا ماراثونات اخرين في المدن الجنوبيه؟ لا نعرفوا واحد القضيه، اي قريه في المغرب اي مدينه في المغرب الا وحدها دوك السباق الدولي ديالها. الاقاليم الجنوبيه الان
نقاش الاول يعني هو خطوات طنطا الدوليه. على الاقل عندنا 5 سباقات في الاقاليم الجنوبيه. المملكه المغربيه غنيه بالسباقات على الطريق من طنجه الى القويره بالتعليمات الجديده الله يستروا. الرياضه هي الاولى، الرياضه هي اللي تحل المشاكل السياسيه واي حاجه خربتها الحرب هي وكتصلحها الرياضه. كنشكر جميع الحضور الصحفيين الجمهور ديال السودان الجمهور ديال العالم. انا بعد اكبر مفاجاه بالنسبه لي اليوم هي الفوز المغربي المبيع يديروا في 3 الاوائل. فلاحظوا بان نتائج المملكه المغربيه انما ما فاش اي سباق. الماراثون ديال مراكش الان الفاز المغربي توقيت جيد احسن توقيت